सिलेंडर कब मिला आपको? अभी फिलहाल। और ये बुक कब किया था आपने? मैंने 12 को बुक किया और 14 को आ गया। 2 दिन के अंदर में सिलेंडर आ गया। मोदी जी तो कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, गैस की कोई किल्लत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। दिक्कत नहीं है, चोरी करते नहीं लोग। जो सिलेंडर लेते हैं वो भी चोरी कर रहे हैं, चोरी करके 4-5 करके बेच रहे हैं। उसकी तरह गलियों में सिलेंडर आ रही है, वेंडर सिलेंडर लेके आ रहे हैं और कोई कमी नहीं है सिलेंडर की, कोई दिक्कत नहीं है। गाइस यहाँ देखो नरेंद्र मोदी का हाय हाय हो रहा है गैस के कारण, और वहाँ देखो गैस वाले भैया डिलीवरी कर रहे हैं। একজন ভারতের নাগরিক হিসাবে দেশের খারাপ দিকগুলো বলার যেমন অধিকার আছে, ঠিক তেমনি দেশের ভালো দিকগুলো সবার সামনে তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা আছে। এই মুহূর্তে সবথেকে আলোচনার বিষয় হলো সেটা হলো দেশে এলপিজি গ্যাসের কমতি। गैस की दिक्कत नहीं है इंडिया के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है जो ज्यादा सिलेंडर अब जो बुक हो रहे हैं उसकी वजह से ही परेशानी हो रही है। डिले हो। সবার প্রথমে এই বিষয়টাই নিশ্চিত হয়ে যান যে এলপিজি আমরা ইরানের থেকে নিয়ে থাকি, আমাদের দেশে এটার উৎপাদন হয় না। আর এই মুহূর্তে ইরানের সাথে আমেরিকার যুদ্ধের খবর কারোর অজানা নয়, তাই এলপিজির একটু ডিলে হওয়াটা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু এটা ভুললেও চলবে না যে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীকে নরেন্দ্র যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতেও অন্যান্য দেশের জাহাজকে স্ট্রেট অফ হরমুজ ক্রস করতে না দিলেও ভারতের জাহাজকে ক্রস করতে দিচ্ছে। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, जहां भारत पहुंचेगा शिवालिक जहाज। एलपीजी टैंकर से लदा जहाज का शिवालिक जहाज, दूसरा एलपीजी टैंकर नंदा देवी कल पहुंचेगा। तो देखिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि आपको मालूम है कि इस वजह से किस तरह से देश में एलपीजी की किल्लत की तस्वीरें सामने आई, दुखद तस्वीरें। तो देखिए 92,000 टन एलपीजी लेकर भारत आ रहे हैं 2 जहाज। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर जहाज पहुंच चुका है एक, और दूसरा जो एलपीजी टैंकर है वो नंदा देवी कल पहुंचेगा। ইতিমধ্যে প্রায় কয়েক হাজার মেট্রিক টন এলপিজি ট্যাঙ্কার ভর্তি 2 জাহাজ শিবালিক ও নন্দা দেবী ভারত প্রবেশ করে গেছে। কিন্তু আমাদের দেশের মধ্যেই দেশের শত্রু আছে, যারা নিজেদের দেশের সুনাম করতে তো চাই না, বরং বদনাম করতে থাকে। ईरान ने 2 देशों के लिए वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उनके जहाजों के लिए खोल दिया, चीन और रशिया। भारत का नाम उस लिस्ट में आपने अगर उम्मीद की हो तो गलत उम्मीद की थी, नहीं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा किया हुआ है और ईरान ने कहा है कि जो उनके फ्रेंडली देश हैं केवल उन्हीं को वहां से अपनी शिप्स ले जाने लाने का अधिकार होगा। तो जैसे रशिया, चाइना, केवल उनके शिप्स को अलाउ किया जा रहा है। Oil flows, Strait of Hormuz has been closed and this is going to have tremendous repercussions. আর এদিকে রিয়েলিটি তো অন্য, আর সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে সত্যকে চাপা দেয়া অতটা সহজ নয়। আপনাদের মধ্যে থেকে কিছু জনের মনে হতে পারে যে এখানে মোদিজির কি ভূমিকা, তাহলে এটা শুনুন। We have seen some vessels are passing by with the Indian flags from there. Yes. Will you make some special concessions for India, and how do you look at Indian position on this, sir? Actually, what I saw here from Indian, I can say the majority heart of Indians people are with Iran. They condemned the oppression. They follow justice. And they don't want war. Even I can say they are against the war. And now also they are suffering from shortage of gas, shortage of petrol, and they have to provide them and help them and support them. And as well as our embassy also tried several times to help this. খুব সংক্ষেপে বললে উনি বলতে চেয়েছেন যে ইরানের সাথে আমেরিকার যুদ্ধে ভারত আমেরিকাকে সাপোর্ট করছে না। ইরানের ওপর এই হামলায় ভারত খুব দুঃখিত, ভারত যুদ্ধ চায় না, তাই ইরানও ভারতের সাথে কোনো রকম শত্রুতা চায় না। জানেন তো একজন নাগরিক হিসেবে গর্বের বিষয় কোনটা? যখন দূর বাইরের দেশের অ্যাম্বাসেডর, প্রেসিডেন্ট তোমার দেশের প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা করেন। One telephone call from Mr. Modi to both Israel and Iran to stop. It was one phone call. How do we get out? Someone who is not part of the problem. My personal preference, if I were advising the president, is to call Prime Minister Modi in India. ভাবো একবার, এত বড় বড় লোকজন মনে করেন যে একমাত্র মোদিজিই পারেন এই যুদ্ধ থামাতে। নিজের দেশের প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা মানে নিজের দেশের প্রশংসা, আর সেটা একজন নাগরিক হিসাবে সম্মানের হয়, অপমানের নয়। কিন্তু তাও কিছু মূর্খের দল আছে যারা নিজের এই দেশকে ছোট করার জন্য বিভিন্ন ভিডিও বানিয়ে যাচ্ছে। वॉर रुकवा दी पापा, वॉर रुकवा दी मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा। चुप हो जा सातवीं फेल। সত্যি বলতে কিছু কারণ তো অবশ্যই আছে যাতে করে নিজেকে ইন্ডিয়ান বলতে আমাদের গর্ববোধ করা উচিত, আর দেশের খারাপটা বলতে পারলে ভালোটাও মাথা উঁচিয়ে বলা উচিত। বন্দে মাতরম, জয় হিন্দ, জয় ভারত।